مادام بربي كيفاش اديستونس ووقتاش نعديو معناها؟ Bon, pour le moment, l'idée est, je vous donne maintenant l'énoncé de l'examen. Ensuite, à chaque fois, je prends un étudiant dans l'ordre alphabétique ou la page. D'accord? Il va faire le partage d'écran et faire la question هذيك ou bien expliquer des trucs, etc. مادام ما نجموش تعطينا معناتها إنونسي متاع كيما تبي هكايا بيان إلابوري وكل واحنا نبعثولك معناتها ولا نخدموه وحدنا وبعد كيش نحلوا البارتاج ولا حاجة نوريوك ولا كان تحب نبعثوهولك كيكا خير مادام نتصور. اي مادام سي ديجا راهو كي نشوف التبيات تاعنا الاخرين هكاك تو تاع سي بلس بلس باش معناتها باش تنوتينا على الفازات هذوما تعطينا مادام معناتها تعطينا إنونسي وكل كيما تبي 5 كيما ونعملو تبي 6 كونت روندو. بالضبط نعملوا الكونت روندو يبدا واضح معناتها فيش نحب نعملوا بالضبط وكل شيء واحنا نركبوه ونبعثوه اي هيك خير مادام خاطر بالكونيكسيون هيك ينجم يكون واحد كونيكسيون عنده خايبة ولا حاجة مش براتيك. D'accord. Ben, c'est noté, ok. Je vais prendre en considération ce point. Allez, on passe Tao. Alors, avant de commencer, on a quelques remarques. D'accord? Allez, en fait, des remarques dont on aura besoin sur le TP. Ce sont des points clés pour le cours. Au niveau de cours, donc vous avez étudié quelle partie la dernière fois? مازلنا في الموديل لوجيك كمان. Le modèle relationnel, c'est ça? Oui. Donc, normalement, semaine prochaine, ça sera la séance sacrifiée de l'SQL. مازلت عندها نورماليزاسيون. Donc, normalisation, comme l'SQL. احنا في الTP توا on est en train d'utiliser les requêtes. Les requêtes. Donc, pour les bien expliquer, je vous partage ce schéma. L'avantage est d'utilisation d'un outil de base de données, le SGBD par exemple, dans notre cas Microsoft Access, c'est d'offrir une interface homme-machine pour simplifier l'utilisation des requêtes. Tout d'abord, quelles sont les requêtes susceptibles d'être utilisées en SQL? Lorsqu'on dit on va manipuler ou bien on va utiliser SQL ou bien on va manipuler les bases de données. Donc la première des choses c'est quoi? On va créer les bases de données. Ensuite, on va créer les tables. D'accord? Lorsqu'on va créer les tables, on va mentionner, plutôt préciser les colonnes, leur type et la liste des contraintes pour chaque colonne. Par exemple, il y a des colonnes qui seront réservées pour les clés primaires, d'autres pour clés étrangères, d'autres qui peuvent être nulles, d'autres qui doivent être non nulles. D'accord? Une fois la création a été faite, on passe ensuite à la partie d'ajout. L'ajout de quoi? C'est-à-dire on va insérer des lignes. On va insérer les valeurs réelles de notre base de données. Par exemple, personne Ali, adresse Tunis, nationalité tunisienne, âge 28. Ok? Mais l'ajout, ça peut être effectué maintenant, soit on va ajouter une table dans la base de données, ou bien on va ajouter une colonne dans la table, ou bien on va ajouter une ligne ou plusieurs dans la table. C'est clair? Jusqu'à maintenant, on va voir des exemples là.
هذايا schéma هذايا pour faire récapitule. La suppression ici. La suppression peut être utilisée pour supprimer des colonnes, pour supprimer des lignes, ou bien supprimer carrément la table, ou bien supprimer la totalité de la base de données. Donc, pour chaque icône, vous trouvez en correspondance syntaxe SQL correspondant avec les mots-clés réservés. L'autre partie, c'est pour la sélection. C'est-à-dire, on estime de visualiser des informations selon des critères. D'accord? Là, في الpartie هذه, la mise à jour. C'est-à-dire, là, soit on va rectifier une contrainte, soit on va rectifier la valeur d'une colonne, ou bien une ligne dans la table. L'analyse croisée, c'est-à-dire on estime d'afficher autrement, ou bien d'afficher des critères et des informations qui ne peuvent pas être affichés en utilisant la sélection simple. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on aura besoin de plusieurs tables dont des colonnes seront utilisées pour des lignes de résultats d'affichage et l'autre pour colonnes de résultats d'affichage et d'autres pour valeur. On aura exemple au niveau du TP aussi. Donc, on va lire ensemble. Les requêtes permettent d'interroger et d'analyser les informations contenues dans une table ou dans plusieurs tables. Mais réellement, il y a des requêtes de création là-dedans. Donc, on va voir qu'on peut ajout. La mise à jour. Bien sûr, consultation. Mais pour l'ajout, on peut ajouter carrément une base de données dans cette base. Ajouter des colonnes dans les tables et finalement on peut insérer des lignes, on peut ajouter des lignes. Tunis, d'accord. Pour la modification, maintenant on peut rectifier les tables. Maintenant, on peut modifier le nom. On peut aussi effectuer des modifications sur les colonnes. Par exemple, ici, on peut modifier le nom. Bien, on peut modifier le type de colonne.
On peut modifier aussi contrainte. D'accord. Comme on peut aussi modifier ligne, donc la ligne, modifier. Alors, page, voilà 30. Ok. La suppression. Donc, on peut supprimer le sens d'avoir croissant. Donc, on peut supprimer une ligne, une colonne, une table et la base de données complète. Consultation. Donc, on peut faire maintenant les jointures. Donc, l'objectif de consultation, c'est مدام بلي سامحني جسب سؤال ديفوار تي بي ما تسألنيش توا على الدوار تبي. جوست عدات وكا الدate, ce samedi prochain, en respectant votre groupe. واضح ميرسي. Donc, consultation, c'est pour visualiser les informations ou le mot-clé qu'on utilise pour consultation, il y a select. Donc, comme sélectionner. D'accord? Publier. Donc, tout m'a fait le cours. Vous allez voir, par exemple, l'ajout. Pas mal hâte. Vous faites la création. عندكم le create. Vous allez utiliser les alter. Quoi d'autre? De suppression, vous allez utiliser delete. De consultation, l'arnais fait select. Vous pouvez utiliser le na select, les mots-clés. Vous aurez besoin d'utiliser le mot-clé select et from. Mot-clé group by. Mot-clé having. عندكم سام عندكم naviguer comme moyenne والماكس. Il y a vue globale. Ensuite, dans le typé, on va donc détailler chaque exemple. D'accord. Donc, on revient à notre schéma. Donc, les requêtes interrogées, l'objectif, c'est quoi? C'est d'interroger et d'analyser les informations contenues dans une table ou dans plusieurs tables. Donc, la phase هذه réellement, c'est après la création de la table et l'insertion des informations, comme si la base de données est déjà remplie. Ok. Sélection. Donc, elle récupère des données issues dans une ou plusieurs tables, suivant un ou plusieurs
critères de sélection. L'ajout vise à ajouter un groupe d'enregistrement d'une table ou plusieurs tables à une autre table. Tu vas sélectionner des informations d'une table et tu vas les ajouter dans une table. Ou bien, tu vas créer une copie de table. La création de table. Suppression. Donc, on va supprimer définitivement un groupe d'enregistrement d'une table. L'icône هذيا اللي موجودة في Microsoft Access, c'est pour afficher la table, c'est-à-dire on va afficher la liste des tables qui sont déjà créées dans notre base de données, dans l'objectif de les insérer dans notre requête. Création de table. Donc, elle crée une nouvelle table reprenant totalement ou partiellement les données d'autres tables. Mise à jour. Elle apporte des changements aux enregistrements dans une ou plusieurs tables. Et l'analyse croisée permet de comparer les valeurs d'un champ par rapport à un autre champ. Ce symbole, c'est pour exécuter notre requête et ce symbole, c'est pour préciser qu'on peut effectuer des fonctions rapides. Donc, on revient sur notre Microsoft Access. Donc, je vous rappelle, c'est le schéma relationnel de notre base de données. Nous avons le client, l'opération, détail opération, devise et agence. Nous avons une relation entre agence et opération. La table opération, c'est la table esclave. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est la table qui contient la clé étrangère. Code agence. D'accord? Alors, le symbole de l'infini, est le côté de la table esclave, la table la petite, ou bien de poids plus faible. Pourquoi on dit table esclave ou bien de poids plus faible? Parce que toute modification de la table agence englobe une modification ou bien influence à la table opération. Dépendance. De même pour table détail opération. Elle dépend de table devise et de table opération. Et la table client, c'est la table maître de la table opération. Pourquoi? Parce que chaque opération, elle est liée à un et un seul client. Après la création de notre schéma relationnel, qu'est-ce qu'on a fait? On a ajouté les contraintes de quoi? De l'intégrité référentielle, si vous vous rappelez très bien. Pourquoi on a ajouté les contraintes d'intégrité référentielle? Parce que pour forcer la modification ou bien la suppression en cascade des informations. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire lorsque je vais effectuer une modification au niveau de cette table. Par exemple, au niveau de code agence. La même information, le code agence, doit être rectifié dans la table fiche. Pourquoi? Pour avoir une base de données cohérente. D'accord? Donc, on doit garder la non-redondance, l'atomicité et bien sûr la cohérence. Et l'intégrité, c'est-à-dire si on va modifier une information dans une table, alors donc la modification sera apportée à toutes les tables qui y dépendent. Alors, on passe maintenant à la création de requêtes. Donc, on a les tables internes. هذه la liste queries, donc les requêtes. On a les formes, les formulaires qu'on a déjà créés.
Voilà, il reporte, donc là, des rapports qu'on a enregistrés sur notre table. Donc, pour la création de requêtes, on passe à l'icône Create, ensuite Query Design, c'est-à-dire la création personnalisée. Bien. Lorsque vous cliquez sur cette option, par défaut, vous aurez donc ce schéma, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la liste des tables existantes dans votre base de données. C'est-à-dire, Microsoft Access vous invite à intégrer ou bien à spécifier lesquelles des tables vous allez donc intégrer dans votre requête. Donc, je vais faire close. Supposons l'affichage n'est pas fait ou bien vous allez modifier l'option de votre requête. Donc, qu'est-ce qu'on a dit pour les requêtes? Les requêtes, on peut avoir des requêtes select ou bien de création de table. Donc, make table à partir des informations existantes. Ou bien append, c'est-à-dire on va ajouter des informations. On peut aussi faire des mises à jour. Donc là, nous avons l'icône update. La partie analyse. Là, ceux qui possèdent la version anglaise, donc là, comme l'icône cross table. D'accord? Et pour la suppression, c'est l'icône delete. Ici, pour l'union, là, je vous invite donc à voir ces deux trucs sur Internet. Ici, show table. Donc là, c'est pour visualiser la liste des tables dans votre base de données. OK? Ici, pour supprimer colonne. Ici, pour insérer colonne. Ici, pour ajouter une fonction rapide à votre requête. Donc, par exemple, on va utiliser une requête très simple pour sélectionner la liste des clients. Donc, pour sélectionner la liste des clients, choix déjà sélectionné, et bien, select. Je vais spécifier donc quelle table nécessaire. Donc là, client, add. Je ferme. Ensuite, la partie head. Donc, il y a des options multiples. Donc là, regardez. Juste, vous cliquez à laquelle flèche. Donc, vous aurez la liste des colonnes. Par exemple, je vais afficher numéro de passeport. Je vais afficher nom. Je vais afficher adresse. D'accord? Ou bien, je vais afficher de plus nationalité. Donc, هذه الrequête basique, très simple. يبدأ بها العباد الكل. Select from database. Une fois nous avons choisi les options, les colonnes qu'on va afficher, les informations qu'on va afficher, vous passez à cette interface, اللي هو View, ou bien à l'interface Run pour exécuter. Donc là, on a View. Voilà, donc c'est le résultat de votre requête. On va revenir maintenant sur le mode personnalisé. Par exemple, on ne va pas afficher ces deux colonnes. Donc on aura ce résultat. D'accord? On va revenir. Donc supposons maintenant notre table contient 50 enregistrements. Donc et on veut afficher tous les enregistrements, toutes les colonnes. Donc là, ce n'est pas la peine de préciser la totalité des colonnes. Donc qu'est-ce qu'on peut faire donc, à la place
de la première façon d'utilisation, il suffit là d'utiliser client.étoile. Donc, l'étoile s'appelle Joker. Donc, là, on a comme l'étoile Joker. Si vous utilisez l'étoile après client point, nom de la table point étoile. C'est-à-dire quoi? Non. Lorsqu'on a affiché le client, qu'est-ce qu'on a fait? Regardez là. À partir de la table client, la table sélectionnée client, on a choisi le nom. D'accord? Donc, il se traduit à quoi? Il se traduit par client.nom, c'est-à-dire le champ nom de la table client. Si on veut afficher la totalité des colonnes et des lignes, il suffit d'utiliser client.étoile ou select étoile from client. D'accord? معناتها هنا عاودوها هذي. Donc نتعطيو create query client add. C'est bon. Donc tawa, il suffit d'utiliser client.étoile et on va exécuter notre requête. Donc comme vous voyez, là, la totalité des colonnes, la totalité des lignes sont récupérées ou bien sélectionner le mot-clé. بالنسبة للrequête SQL, donc احنا هنا مع Microsoft Access, on est en train d'utiliser l'outil grâce à l'interface Home Machine. C'est simple, en utilisant juste des clics, on a des icônes. Par contre, ce qui est professionnel, c'est l'utilisation des requêtes SQL. Donc là, في le view, في le view, il y a design view. Donc là, création personnalisée. Cette icône pour afficher le résultat. D'accord? Et vous avez cette icône, il y a SQL view. Donc, avant de dire c'est quoi la requête, on doit définir c'est quoi SQL. Donc, SQL, c'est un langage de requêtage structuré. Donc, en anglais, Structured Query Language. D'accord? Les mots-clés basiques pour la sélection, on utilise le mot-clé Select. Donc, qu'est-ce qu'on va sélectionner? Ensuite, on va spécifier la liste des colonnes à sélectionner. Ensuite, From pour désigner à partir de quoi. Donc là, on aura besoin de sélectionner toutes les colonnes à partir de la table client. Syntaxe, à la fin de la requête, vous mettez point virgule. C'est clair? Bien. Donc, on va passer à notre TP. On va corriger au fur et à mesure notre TP. Et à chaque fois, on va voir l'utilisation, la requête, la création de la requête graphiquement. Ensuite, on va voir le code ou bien la requête SQL générée. Parce que pour vous, l'important, c'est la requête SQL. هي اللي حنشدكم بها في الكور في l'examen وإلا حتى كي تاخدوا بعض تخدموا في الباز دو دوني. Donc ce qui est important, c'est vraiment le langage SQL. D'accord? هذا يبقى outil. Donc là, on va passer maintenant à notre TP. Donc l'objectif de ce TP est de créer des requêtes qui ont pour but d'afficher les attributs spécifiques selon des besoins recommandés dans les différentes tables de notre base de données. D'accord?
Les requêtes de sélection. Les requêtes sélection constituent le type de requête le plus recourant, le plus utilisé, le plus courant. Elle récupère des données contenues dans une ou plusieurs tables et affiche les résultats sous la forme d'une feuille de données. Donc, هذه تسمى feuille de données. هذه تسمى feuille de données. خاطر هذه c'est une copie de votre table. فهمتوا؟ Copie des informations enregistrées dans votre table. Pour commencer, donc, on va ouvrir notre logiciel Access. Ensuite, cliquez sur le bouton Créer et après Create requête. On va commencer par la première requête. On demande d'afficher les codes de vis commençant par la lettre E. D'accord? Donc là, nous sur le Microsoft Access. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc là, create الrequête هذه ما حشناش بها juste وريتكم بها وكهو. Donc on va pas l'enregistrer. Donc create query design pour requête. Ensuite, on va passer question شقلي. Donc les codes de vis. Donc le code de vis, c'est-à-dire on va utiliser quelle table? Devise. Ça veut Très dire. bien. D'accord. Donc là, on a select هكا ولا code de vis from devise. C'est quoi la condition? La condition, elle est هو le code de devise commence par E. Donc on va passer à la condition, donc le clause where. هنا نرجعوا logiciel terme, sélectionner la table de vis, add, on va fermer. Qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé d'afficher la liste des codes de devise. C'est quoi la condition? Commence par E. Donc là, on va passer à critères. Donc critères. Il y a en français, là, on a critères. في الكريتير بالنسبة اللي عندهم version française يكتبوا comme يعملوا هكا. entre cote ولنا E وبعدها étoile. اللي ما خدمتلوش étoile في الفيرسيون فرانسيز يحط pourcent، يحط جوكر pourcent. داكوغ. بالنسبة اللي عندهم انجلي تاو اللي هو اللونجاج معناتها SQL par défaut à l'échelle internationale معناتها تستعمل Oracle، تستعمل PHP admin MySQL، تستعمل اللي تحب عليه كيما باش تستعمل SQL هذا les mots réservés SQL server etc. باش تستعمل les mots clés هذوما. Donc tu vas écrire like donc لهنا like كيما comme entre cotes وإلا entre deux cotes علاش خاطر لنا de type chaîne de caractères. Vous mettez E ومن بعد étoile. Donc كيف ما قلنا étoile يعني joker, il va substituer tout alphabet possible. On passe à la partie run. Donc là le code de vis qui commence par E هما l'euro. D'accord. نجمو نحلو لهنا table de vis تاعنا pour vérifier. Donc le code de vis qui commence par E, je connais euro. Supposons Tawa, on va modifier notre requête et on va dire contenant E. معناتها ما يهمناش في البوزيشن بتاع E. D'accord. نجم تكون في الوسط، نجم تكون في الأول، نجم تكون في الآخر. Donc لهنا il suffit de mettre étoile قبل ال E, étoile قبل بعد ال E.
Donc, on passe maintenant à l'exécution. On aura DE et euros. نمشيو التابل de base نلقاو DE و euros. Est-ce clair s'il vous plaît par tout le monde? Allô? Oui, madame. واضح مدام. نمشيو تو للروكيت SQL. باش تعرف الروكيت SQL باش تترانيو عليها تمشيو لهنا تعملوا SQL view. معناتها اللوجيسيل il a généré automatiquement la requête SQL. donc لنا تجيو لهنا تلقاو الروكيت SQL تاعكم. donc qu'est-ce qu'on a fait? select والfrom والwhere هذوك يتسميو دي clauses. d'accord? select ou le from ce sont des clauses obligatoires. donc معناتها au moins في الروكيت بتاعك عندك select وعندك le from في السيلكسيون فهمتوا؟ باهي ومن بعد الكونديسيون انت حسب شنو عطاك هو الكيستيون. donc select devise point code devise. donc on va afficher quel champ quelle colonne on va afficher la liste de code de colonne. From devise, donc à partir de la table devise, where devise.code devise, donc هذا اسم الكولون اللي حاجتكم بها. like entre code e. supposons on va effectuer une modification في الrequête interne لهنا في الpartie SQL. donc supposons لنا on va afficher le code devise et on va afficher libellé. donc لنا نرجع للروكيت مثلا لهنا نزيدو فيرجول ونكتبو اسم الشون اللي حشنا بيه ليبلي. نتعداو للفيو نلقاو لنا الريزولتا دي او بور دينار دو امارات والاور بور اورو. نرجعو للروكيت SQL مثلا لهنا on va modifier donc لنا مادام يا اخي ما يهموش في الاو ماجيسكول ولا ايه؟ كيفاه؟ ما يهموش في الاو اسكو ماجيسكول ولا ايه؟ باهي هذه كيستيون تري امبورطونت. هو في اللوجيسيل لدنا يعمل الابر كيس واللاور كيس. معناتها في السيليكسيون كان يلقاك انت حاط مينيسكول يمشي يرد الكتيبه لهنا كلهم مينيسكول معناتها انترن راهو انفيزيبل بالنسبه لكم. دكار معناتها عباره هذه كتبت هكا عباره كتبت انا نخاف البعض يطلع لي ايرور. عباره كتبت او مينيسكول او ار une sorte pour minimiser les erreurs liées au code de frappe. واضح؟ مثلا لهنا on estime par exemple d'afficher le symbole بتاع الباوند الكود بتاع الباوند. دونك لنا نجمو لنا نكتبو دونك نبدلو الروكيت هذه تولي where هنا entre parenthèses libellé إيجالا إذا نعرفو المو صحيح كامل نكتبوه كامل إيجالا باوند. دكار بوان فيرغول ونحيو هيك. دونك on va afficher دونك في الباوند هاكا افيشي لنا السامبول اللي حشتنا بيه. مدام علاش في الأولى حطينا devise بوان كود devise وكي حطيت ليبيلي حطيتها ليبيلي معناتها لا في السكوير. اي لهنا اكسبري انا عملتها عاود نقول لكم عليها. باهي عرفت نرجع لكم ليكريتور هذي تكتب اسم الشون معناتها لهنا في الكاب تاعنا
كود دو فيز تعملها كوبي هذه. تكتب هذيا والا تكتب هذه سي كيف سي لا ميم شوز. عليه خاطر احنا اش قلنا سيلكت فروم. عندك فروم لهنا، عندك فروم اسم التابل داكوغ. دونك لنا لوجيسيال باش يعمل باش يمشي للتابل دو فيز باش يلوج على كولون اسمها كود دو فيز داكوغ. دونك لهنا ما عندوش امبيغويتي ساهله خاطر الاسم هذا موجود مره بركه في التابل. شكون في التابل دو فيز داكوغ. مدام وي معناها كان فما بلوزيور تابل، ومعناها كيف نكتب اسم اني الكولون وتبدا يونيك بالنسبه للتابل برك. اسكو ليدونتيفي معناها يعرفها طول ما انه بوز با دامبيغويتي ولا حاجه. très bien. Donc انت توا جاوبت على شطر السؤال. Donc لهنا si nous avons plusieurs tables, d'accord, où un nom de champ se trouve dans une seule table. مثلا انت عملت لهنا from devise وعملت استعملت table client. supposons imaginons انتم استعملتوا معناتها اللي في الروكيت بتاعكم مستحقين اكثر من table, d'accord. donc عملتوا from devise و from client. التابل كليون فيها شون اسمه كود devise ما فيهاش، ما فماش قلق. دونك لنا اوتوماتيكمون يعرف اللي الكود devise هذه تتبع التابل devise داكوغ. كان جات مثلا on va utiliser nom de champ اللي هو بيدو. دونك لنا nom de champ utiliser في التابل كليون في التابل devise وقتها il va prendre aléatoirement. باهي sinon إذا عندك توا condition في select لهنا، إذا عندك condition اللي هي مثلا عندك condition اللي numéro de client اللي موجود في الأوبيراسيون يلزم يكون موجود في الكليون ou bien toute autre possibilité de condition. وقتاش يلزمك تعمل par exemple تحط لنا where nom de table bien sûr تعوضوه باسم التابل اللي حشتكم بها point. donc هذاك pour accéder au nom de champ شبيه égal تحطوا لنا nom de table 2 nom de table par exemple 2 ou nom de champ. donc réellement l'utilisation d'un nom de table point nom de champ elle est souhaitée pour enlever l'ambiguïté, pour aider le SGBD de récupérer rapidement l'information. C'est clair pour tout le monde? Ben, نتعداو للبارتي وير. البارتي وير لنا في les symboles. Nous avons plusieurs symboles qu'on peut utiliser. Ben, هي الوير يعطيك لنا من بعدها opération logique souvent. donc فما calcul وإلا فما comparaison. donc vous allez utiliser symbole égalité وإلا عندكم symbole between وتعطيه deux valeurs, d'accord. مثلا between x1 زائد ثم like ثم l'opérateur in معناتها لنا in وتعطيه intervalle وإلا تعطيه sélection une liste d'informations. ثم زائد donc لهنا égalité تكون nombre between like in ما استحضرش توا الآخرين. باهي المهم مش مشكل.
وش فما آخر؟ فما لوبيراتور تاع الأند، فما تاع الأور، معناتها لهنا عبارة باش تستعملوا وير كونديسيون 1 أي كونديسيون 2. فهمتوا؟ راكم زادة تلقاو الكتيبة هذه إذا يعطيكم بلوزيوغ كونديسيون وليو تكتبوهم حسب الكومبينيزون لوجيك. مثلا or condition 3. فما زادة في les opérateurs not like، فما not as معناتها كوم، زادة يعني فما الانفيريور، فما السوبيريور، فما الانفيريور égal، هذوما les opérateurs pour la clause where. مدام بليت نجم تعطينا اكزامبل كيفاش نكتبوا بالإن؟ باللحظة opérateur clause، هذوما باش نقلهم لكم في الكومنتير تاع الكور. باش نقول تاع الكور تاع التيبي تلقاو ديسكريبسيون. نعطيكم اكزامبل سهل ولا معقد؟ نزوز مدام. نزوز. تحبوا كل شيء انتم. هي لهنا باش تظهر الإن تظهر لكم وقت اللي عندكم بلوزيوغ إليمون. مثلا عندنا هنا في الكليون اش عندنا نوع ادريس ناسيوناليتي. شوفوا لهنا في الديفيز تمام. باهي عندنا ادريس لهنا تابع الكليون داكوغ، وعندنا l'adresse تبع agence. Et supposons on va afficher la liste des clients, d'accord, اللي l'adresse بتاعهم موجودة في l'adresse بتاع l'agence.
دونك هنا هذا أصعب ما فما، راهو مازلتو نتوما تشوفوا من الأول باش نمشيو طول للإينا. client agence. Donc, on va sélectionner donc par exemple numéro de passeport des clients. Ensuite, agence, client.agence, point adresse, d'accord, ou le critère d'accord. باش تعطينا نورمالمون لازمها جروب عام. علاش ما تشوف l'exemple sinon مادام كان عندنا فروم اجونس كليون علاش نعاودو ظهري لازمنا نحيوها فروم اجونس كليون نحطو كليون كهو خاطر بعديك نحن باش سيليكتيو الاجونس. اي لحظة فرق. اوكي هو ده example عطاي
نشوف لكم اكزامبل في الإين ونبعثه لكم. دكار إلا بعد في الباص خلينا نقدموا شوي. داكور. باهي وين وصلنا توا؟ وصلنا قلنا لهنا دكار. دونك قلنا هذوما لي سامبول souvent utilisés مع الكلوز واخر. دونك عندكم ايغاليتي، مع الايغاليتي لهنا يلزمكم تثبتوا كان نومبر تعملوا مثلا x égale y معناتها اسم الشامب لهنا égale à une valeur d'autre champ معناتها le nom le nom de cette colonne égale à une valeur. d'accord. وإلا between تعطي x1 x2. كان عندك chaîne de caractères تستعمل code entre code وإلا entre deux codes. ok. كان معناتها si tu vas manipuler les dates تستعمل les dièses، تحط les deux dièses وما بيناتهم تحط الدات بتاعك. مثلا احنا le 9 ديسمبر دونك مثلا تكتب كيف هكا. دونك هذيك pour spécifier اللي انت tu es en train de manipuler des dates. like مستعملة برشا les chaînes de caractères lorsque tu ne connais pas la valeur exacte de la chaîne ما تعرف منها كم partie. الإين لهنا pour intervalle d'éléments. l'exemple اللي حبيت نوريه لكم بكري on va sélectionner la liste des clients possédant la même adresse de l'agence. معناتها comme si chaque client peut معناتها accéder ou bien aller à l'agence juste à côté. not like معناتها لهنا الvaleur de champ elle est différente ou bien ne contient pas les valeurs لهنا données بعد الvaleur not like. النوت معناتها باش تمشي تعكسك مثلا الدات 9 ديسمبر 2020 دونك لهنا تقولوا la date privée d'aujourd'hui دونك تكتب له نوت تعطيه الدات تاع aujourd'hui. الأز pour quand وهذوما تعرفوهم inférieur supérieur etc. On passe maintenant à l'exemple afficher les clients dont le nom contient Ellomi. Donc là c'est la même chose. Vous allez utiliser هاك l'étoile. Donc نجمو تخدمو هكا. Donc مثلا هنا query client. On va sélectionner le numéro de passeport du client. Et ici, non. Par exemple, le nom ne sera pas affiché, mais le critère égal à Ellomi. Donc là, تكتب اللومي كهو. D'accord. هو automatiquement. contient madame معناها لايك étoile اللومي لايك étoile. لهنا الزوز يخدموا لك كان حب لك اكزاكتومون. انا نوري فيك لي زاستيوس توا راهم مش باهي. دونك كان قال لك اون بارتي كيما لنا اللي فيهم بارتي اللومي معناتها اللي فيهم البرينون اللومي دونك لهنا تخدم له لايك. داكوغ. كان قال لك اكزاكتومون اللومي تكتب له لهنا ايغال تعطيه لاشين اللومي. دونك لنا نعملو لافيشاج ليكزيكوسيون تاع نوتر روكيت. دونك عندنا 0 إليمون اللومي. نشوفو التابل بتاعنا ما عندنا حتى حد اللومي. داكوغ. نشوفو باغ اكزومبل الي هاكا لهنا ريبيتي دو فوا. دونك نرجعو للروكيت بتاعنا هذيا نمشيو مثلا لبارتي اس كيو ال. دونك لهنا à la place de Lomi, on va écrire et on va afficher.
Donc là on a deux lignes à ligne. D'accord. لهنا إذا تحبوا تبدلوا مثلا شوفوا الكليون لهنا نشوفوا اللي فيهم الاس. طب كيف العادة نمشيو للكويري البارتي SQL لهنا نوليو نكتبوا في عوض إيجال نكتبوا لايك. ولنا نحطوا هاك الجوكر étoile اللي حاجتي بيه étoile. Et on exécute, on aura Sophia et Insaf. Ok. Donc, maintenant, comme le critère. Si vous ne voulez pas afficher le colonne de nom, là, donc vous allez décocher cette colonne. Donc on va exécuter, on aura numéro de passeport, هذا الأول وهذا الثاني، هذا qui correspond à Sophia وهذا qui correspond à Insaf. C'est clair s'il vous plaît؟ قاعدين تخدموا معايا en parallèle ولا؟ Allô? Oui, madame. Bien. Maintenant, petit c, on va passer à la requête donner les opérations effectuées entre 5 et 10 avril et 10 février. Donc, أول حاجة شحال donner les opérations. Donc لهنا حاجتنا باللي code des opérations. إذا قال لك les opérations معناتها لنا au minimum تفيشي له الكلي primaire. نجم تفيشي له معاه le nom de l'opération. D'accord. إذا عندك. Donc donner les opérations. Donc là on va utiliser Dara. On va utiliser la table opération. Ensuite, en table condition, là, les critères, c'est quoi? Effectuer entre 5 et 10 février. Donc le parti صعيبة وشنية. Donc là on va faire quoi? On va faire select وتحط bon majuscule هي لا محالة. أما هي à l'échelle internationale هي par convention majuscule. أما les SGBD يقبلوا minuscule. Donc select ومن بعد شحاجتك. Donc لهنا code يلزمك تمشي للتابل تحل l'opération والا تغزر للشيما relationnel وتقرا روحك كيفاش كتبها انت l'opération. D'accord. Donc لهنا l'opération يلزمك تعرف كيفاش كتبها. l'opération مكتوبة بالاكسون. Donc لهنا يلزمك تكتب كيفها بالضبط. هذه ماجسكول كود ولهنا opération. D'accord. Voilà. Le choix تاع اسم التابل facultatif. علاش؟ parce qu'on va utiliser une seule table. Donc opération. نزلنا تاع الكونديسيون اللي هي واحد. N'est-ce pas? C'est quoi la condition? قال لك opération effectuée entre 5 et 10 février. تمشي لهنا للتابل opération هيك محلولة وتشوف عندك شيشون فيه دات. Oui, il existe اللي هو اسمه date opération. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? Donc لنا يلزمنا نكتبو where date date opération. Ok. Date opération شبيها قالك entre 5 et 10 février. كي يقولك entre 5 et 10 février معناتها يقصد بتاع العام الحالي. D'accord. Donc لنا vous allez écrire date opération باش تكون supérieure à quoi?
A dièse, ensuite 0,5 لهنا تنجمو تكتبو تيغي بالموا وإلا هذه زوز أكسبتية دونك 0,5 ensuite 0,2 داكوغ هو اوتوماتيكمون تو يزيدكم العام تاع السنة تحبوا تضمنوا اللي هو معناتها أقل بوك تكتبوا 20 بوك عام السنة في الآخر تحطوا دي ودوتر and عندكم لهنا دونك and شنو دات اوبيراسيون يلزمها تكون أقل من 10 فيفري دونك تكتب له دات اوبيراسيون strictement inférieur لهنا مادام نجم نستعملو بتوين لهنا استعملتها بتوين في الليدات ما مشاتيش هي تستعمل لو انا استعملتها قبل مع دوتر لوريسيل تخدم بكري جربتها ما حبتش تخدم لي دونك هذه الغوكيت بتاعنا هاكم شفتوها باش نمشيو توا للاكسس نمشيو create query لهنا à partir de la table opération ok qu'est-ce qu'on va afficher on va afficher le code d'opération d'accord ensuite عندنا لنا critère date opération شبيه date opération يكون inférieur ل 10 02 هكا ولات and supérieur ل 5 02 دونك لهنا عندي 0 élément نمشي نشوف لو تابل اوبيراسيون شنو نلقاهم كلهم بعد فيفري نبدل مثلا ناخذ مثلا عندي سبتمبر باش ناخذ بين جويليا ونوفمبر دونك لنا الكويري دونك هنا جيت اوتوماتيكمون بدلها لكم لنا الو أي اوتوماتيكمون زادكم لي دياس دونك مثلا لهنا عملت هذا الكورسور مثلا لنا باش نحطو بين جويليا ونوفمبر exécuter donc l'année supérieure donc entre 10 juillet et novembre je me chauffe le requête SQL donc comme vous voyez select opération.code opération opération.date opération from opération where لهنا عنا deux conditions donc where opération.date opération elle est supérieure à 7/10/2020 d'accord et ensuite
دونك لنا ياخد بالانجلي ياخد الموا وبعد ياخد الجور. Et ensuite 5 11 2020 5 novembre 2020. Donc prenez note كان تحبوا إلا أعملوا imprimer écran. Ben, pour les dates باش نعطيكم remarque. Ben, فما اللين تاع الباج هذي لهنا vous donne des astuces de manipulation de dates. إذا حشتكم بالدات actuelle تاع اليوم مثلا تستعملوا directement الفونكسيون date. كان حشتكم بالدات تاع البارح دونك هي الدات تاع اليوم موان 1. كان حشتكم بالدات تاع غدوة هي الدات تاع اليوم بلس 1. داكوغ. إذا تعرف une partie من الدات دونك لهنا عندك contains date within the current week مثلا تخدموا الاكسبرسيون هذي. كان عندكم مثلا هذي between هاي كمستعملة أنا جربتها مع الفيرسيون بكري بركة مع الأكسس ما خدمتليش نجم تخدم لكم لا ولكن في جميع الحالات في الSQL between موجودة. d'accord. donc لهنا différentes utilisations مع الدات. l'essentiel شنو؟ l'essentiel تفهموا الكتيبة بتاع السنتاكس اش معناتها تيب دات يلزمك تحطه بين دو دياز في الغوكيت SQL تاعك. داكوغ. كاين حاجتك انفيريور ويغال ما يقلقش. اذا حاجتك بالدات اكتويل تعطيه تاع اليوم اللي هي كيفاش تطلعها بتاع اليوم تطلعها بدات وبارونتيز معناتها تنادي الفونكسيون رابيد ماكش انت باش تعملها امبليمونطاسيون هي سي اون فونكسيون رابيد. داكوغ. نعطيكم اللين هذا جو لو بارتاج. la manipulation des dates. Alors on revient نرجع لنا توا afficher les codes et les libellés des devises dont le cours d'achat est inférieur à 4. donc وقت اللي نقول les codes et les libellés des devises معناتها حاجتي بالتابل devise à partir de laquelle je vais sélectionner les libellés de devise et je vais sélectionner le code de devise. C'est quoi la contrainte? Et le cours d'achat est inférieur à 4. Donc là, شنو لازمني نعمل؟ نمشي للتابل بتاعي كالعادة ونثبت les noms de notre colonne de table. Donc لهنا باش نصغر في الإكران باش تنجموا تشوفوا en parallèle الزوز معناتها. نحبكم تتعلموا l'écriture بالSQL au fur et à mesure في الانترفاس. خاطر هذه باش تساعدكم برشا في الإكزامان وتساعدكم في الفورماسيون تاع الباز دو دوني. الجرافيك وحده ما عندكم ما تعملوا بيه. donc là qu'est-ce qu'on va faire? mais حاشتنا باش donc select on va sélectionner donc هنا select من بعد from puisque عطاك condition تحط له where. donc هذوما les trois clauses basiques. qu'est-ce que tu vas sélectionner؟ قال لك حاجته بالكود وحاجته بالليبلي. donc لهنا تتبعوا le code والليبلي. donc comme virgule alors from quoi? from la table de vis. on تاع شناهي؟ قال لك le cours d'achat
est inférieur à 4 تمشي للتابل بتاعك وتشوف الكولون اللي اسمها كور داشا شنو اسمها تلقاها سي تيري با اشا كل واحد عندكم سا ديفون شنو كاتب في الباز دوني بتاعو دونك لهنا و سي تيري با اشا شبيها inférieur à 4 instruction تحطوا point virgule دونك ناخذ الروكيت هذه ونهزها للاكسس دونك nouvelle requête create new query devise ajouter d'accord دونك لهنا باش نتعدى ديريكتومون للSQL ونحط الروكيت هذه تعدى بعد الاكزيكيوشن نلقاه طلع لي لهنا عندي كود devise دولار دينار تونسيان والأورو avec les billets دولار des états etc. نمشي للتابل devise نفيشيها باش نلقى فيها الكور داشا اللي inférieur à 4 وين موجود في الأورو في الدينار في الدولار دكار واضح كان نمشيو توا للفيزواليزاسيون بيرسوناليزي باش نلقاوه عمل جينيراسيون اوتوماتيك تاع التابلو هذا دونك اش حط لهنا زيد وحده سي اشا وحطها نون افيشي ريتو ماهيش كلشي خاطر احنا في السيليكت حطينا له هذو زوز بويسك الكونديسيون باش يخدم عليه الكولون دونك الا لامبورتي مي il l'a pas affiché وزادها الكريتير الكونديسيون inférieure à 4 دونك لهنا مثلا سي اون فا لافيشي نكوشيوها نعملو ران باش تلقاو لهنا سي اشا كان تمشي للسكوير تلقاهم زادوا لهنا تلقى اللوجيسيال زادك سي اشا زادك الكولون سي اشا نمشيو للروكيت اس بي ال هاكا اوتوماتيكمون زادك الكولون سي اشا سي كلير مادام علاش حاطة بين معقفين معناتها كي نبدا ما نحطش ديفيز بوان نزيد هكاكا لا لوتيليزاسيون جوست سورت ديكريتور هذايا اما يقصد بها سورتو خاطر لهنا يعمل كومباريزون هو استعملها في الكومباريزون اما سينو حتى كان نحاها هكا تقعد صحيحة اوكي نرجع لك الروكيت اس بي ال ثبت فيها في عقلك حتى واضح شوي واضح عايشك طغيان مدام وي أنا كيف كتبت الكولون من غير أكل ذوكم زوز شو تسماهم معقفات ولا نعرفش حسيرة ذاك هما في وين مكتوبة في الوين أي ما مشيت ليش باغ كونطخ كيف ستها مشيت لا ما تصدقوا من الفيرسيون تاع اللوجيسيال تاعك اما هي في الاس كيو ال في الاس كيو ال الا اكسبت راه داكا ماشي نتعداو الكيستيون سويفونت دونك في الكيستيون سويفونت شقلك افيشي لي زوبيراسيون وصلنا لهذه تو باهي خلينا نسجلوا لي روكيت تاع بكري ونسكروهم دونك هذيا انغوجيستري كيستيون قداش 4 نورمال نسكروهم زايدة هذيا تاع الكيستيون جوست اللي قبلها دونك اون فا لونغوجيستري روكيت
هذايا النيميرو دو باسبور تاع معناتها كورسبوند للاس والا للاو مش مشكل. دونك لهنا هنا وهذايا سيليكسيون سامبل فيها شيء سان كونديسيون. Donc, on va afficher les opérations effectuées à des dates antérieures d'au moins 30 jours à la date actuelle. Donc, là, باش حاجة نقراو. date moins 30. Donc, أول حاجة قالت les opérations effectuées هكا ولا. Donc, باش تعمل select. كيف وتخلي قالك les opérations معناتها au moins يلزمك تعطيه l'identifiant تاع l'opération. donc لهنا code opération. condition توا واش بما انه عطاك condition واش. donc واش شنو لهنا قالك la date est antérieure d'au moins 30 jours. الدات وين موجودة؟ نرجعوا للتابل الدات اوبيراسيون. دونك لهنا هاي دات اوبيراسيون هي موجودة في شون اسمه دات اوبيراسيون. هاي دات اوبيراسيون. داكور. دونك الكونديسيون على شكون؟ على الكولون دات اوبيراسيون. نرجعوا لنا دونك where date cette opération شبيها قالك antérieur معناتها inférieur. inférieur à quoi? la date d'aujourd'hui d'au moins 30 jours. la date d'aujourd'hui كيفاش نحسبوها؟ قلنا نعملوا appel للفونكسيون اسمها date. هاي واحد السيستم يرجع لك الدات معناتها الاكتويل دو سيستم تاع الماشين. داكور معناتها باش تعمل موان 30 تعمل لوبيراسيون تحط بوان فيرغول. دونك فوالا ركزوا فيها شويه قبل ما نجربوها. دونك نجربوها في على اكسس. هنا كرييت كويري عشتنا بالتابل. دونك شوف لهنا تنجم حتى تسكرها التابل ريتو تمشي لنا اس كيو ال فيو تعمل سيلكت وتتعدل الاكزيكيوشن. تيبل كويري اوبريشن. ريتو لهنا الغلطة شنيا؟ لهنا سنسيبل على كاس قالك مش موجودة تابل اوبيراسيون. انا بيدي عملت فوت دو فراغ علاش مفهمش لاكسون. دونك سامبول اخر بالنسبة لي والماجسكول والمينسكول يفرق مش مشكل لكن لاكسون انا اوتر كاركتر. دونك لهنا اوبيراسيون يلزمها ماجسكول. دونك لهنا عطاك الريزولتا بعد ليكزيكوسيون. اوكي كان نمشي لنا تمام. نعم هو كتبت هكاكا في الاس كيو ال ما حبش تمشي لي انا ميم سي زدت لي كروشيه وكل ما عرفتش عليه. شو يلزمك تثبت ريت لهنا انا لي فالور اللي عندي الكود اوبيراسيون والاوبيراسيون انت يلزمك تحط لي ميم شون لي ميم نون دي كولون اي تابل selon votre base de données.
مادام انا ما عندي حتى اكسون معناتها في الواحد متاعي وحطيت كل شيء بالماجيسكول بوغ ايفيتي معناتها اما قال ما فهمتش اصلا شنو هي ليغور اللي خرج لي فيها. عاملين لنا بارتاج اكران. باهي دقيقة برك. سي بون مدام. سي بون. كبر لي جوست في الاكسيس عندك. ان فيت حتى زدت كتبت مثلا اوبيراسيون بوان وكل ما حبتش تمشي. لحظة برك. اي على خاطر عندك السيليكت والاوبيراسيون لاصقين لبعضهم، ما عندكش يلزم ما بيناتهم اسباس. نفس البروبليم. استنى. Caractère trouvé après la fin de l'instruction SQL. فما البوان فيرجول في السطر الأول نورمالمون لازم تنحى. عندك بوان فيرجول زائد البوان فيرجول تحطها كان في آخر الغوكيت، راهو عبارة لانستركسيون فات. ميرسي مدام. هاي مشيت عايشك. اي انتي توا ريتك تصنعها باش تعرفها مشيت ولا تمشي للفيو، تمشي للافيشاج، انزل على افيشاج. نورمالمون سي بون مدام خاطر انا ماهيش عاملة معناتها وحدي هكاك. جوست باش نشوف حاجة برك خاطر انت بالفيرسيون فرونسي على صحابك. ترى انزل كليكي غادي دونك اس كيو ال، امشي مود اس كيو ال. فوالا عندكم اكزيكوتي اكوتي. دونك ليكون هذيك ران والا اكزيكوتي تظهر لكم في المود création personnalisée والا création en utilisant SQL. اوكي مادام وي بالله كي جربت كي نستعمل البوان لازم نحط المعقفين هاكو سينو متمشيش. انا كي نكتب ديفيز selon la version راهو selon la version de office. انا بالنسبه لي مشيت بلاش حتى في de façon générale l'SQL indépendamment à l'échelle internationale تمشي راه. واضح مادام عشق. On passe توا on passe question numéro donc l'année 6 F. Afficher les clients dont la nationalité est tunisienne et l'adresse est Sfax. Donc لنا possible تبارتاجي لنا مدام. هي بك بليزير لحظة برك. نعم بارتاج تاع البيرو خير خاطر مرة نمشي للPDF مرة نمشي للأكسس. Donc là, on va créer une nouvelle requête. Voilà. شوفوا الكيستيون اش قالنا. Donc là, afficher les clients. Donc déjà madame قالك afficher les clients. Donc أول حاجة كالعادة. Donc on va sélectionner quoi? Le code et quoi d'autre? De client et nom de client. À partir de quelle table? À partir de la table client. Et c'est quoi le critère? Le critère, donc là, عندكم nationalité tunisienne ou l'adresse fax. Donc là, نلقوا الوقت إن شاء الله حنشوف. نمشيو لهنا à partir de la table client, ajouter. On va sélectionner لهنا numéro de passeport. Par exemple, on va afficher nom et on va vérifier que la ville est Sfax
والnationalité tunisienne. D'accord. Donc là on a contrainte à l'adresse شبيها exactement égale à Sfax. والnationalité شبيها c'est la nationalité tunisienne. نعملو plan l'exécution. قالك لهنا غلط على خاطرني نسيت الكود نسيتهم. Donc exécuter. Donc là il n'y a aucune personne qui habite à Sfax. نمشي نثبت في التابل كليون. Donc لهنا ما عندي حتى ادريس Sfax. شوف تونس العاصمة par exemple. Donc لهنا نبدل الغوكيت نرد لنا تونس. J'exécute. Donc comme vous voyez, on a 3 personnes à Tunis et de nationalité tunisienne. La requête SQL est la suivante. ثم astuce نجم نعمل بها زوم على هذه شتوما تشوفوها مليحة. C'est bon. ركزوا في الغوكيت شوية. خليكم دقيقة تركزوا في الغوكيت شوية. جربتوا كل الغوكيت c'est bon. Allô. Oui, c'est bon. تحبوا تاخدوا باز؟ خذوا باز 10 minutes. نفسه شوية. استنى ساعة كمان البارتي الأولى ولا إيه؟ دونك البارتي الأولى هذه الدات باش تتعاود هذه فيها شي معناتها نفس البرانسيب تاع الكاستيون الأخرى. وتروفي لي كليون ابيتون ا بيزيرت او ا سوس هنا باش تخدم اور. داكوغ. دونك prenez pause ونتعداو للغوكيت كومبلكس نفس شوية قبل الغوكيت كومبلكس.